तथापि अहंकार बशवर्ती प्राणी बेले बेले निजर निजत्व को प्रकाश करने को जाई प्रभुत्व को हरई दिए वे तो कई जानी कि नहीं निजे जानू कि न जानू गतानी गत पादानी आगत पद न दृश्यते पादुटे पड़ी पाद उठी आर पाद पड़ा बेलू उठिला बेलू जीवन थी नथिब कहीहबनी तथापि वृथाभिमान नहीं मनीष बंचे केवल टिके अहंकार समस्त मन में किसी ना कि अहंकार थाए से दिन माँ वसुधा अहंकार कले मुझे सबुठ बड़ वास्तविक ताठू बड़ कई ना माँ हूँ सृष्टि सबुठ बड़ हेले आज्ञा आम तीनोटी माँ जड़े माँ जन्म दिए जड़े पालन करे आउ जड़े संहार करे जाकू ब्रह्मा विष्णु महेश्वर तीन ठाकुर आम जानू नारी तीनिटी स्वरूप से ब्रह्मा से विष्णु से संहारकर्ता शिव ताले ब्रह्मा जमी सृष्टिकर्ता जगत को सृष्टि कले 10 मास 10 दिन गर्भधारण करी नूतन सूर्यालोक देखा छुआटी माँ ये हूँ ब्रह्मा सृष्टिकर्ता जन्म है मात्रे माँ गर्भर आम भूमिष्ठ जिते आउ गोटे माँ आम पड़ू सी हूँ माँ वसुधा ये हूँ पालन कर्ता माँ पछे जन्म देती आमको आम लीला संबर न करने पूर्वर सी आमको छाड़दे ये पारू आर पारिकी चली जाए सी पछे उपेक्षा करी किंतु जन्म है जो माँ उपर आम पड़ू मुठाए पाउंश है पर्यंत सी छाती आमको स्थान दे सी हूँ माँ वसुधा दिने काले आम जिते कथा कले सी आम कथा को धरिनी कि शुणिनी ताले ये हूँ पालन कर्ता विष्णु जगत को पालन करुछि नारीर आउ गोटे रूप सी हूँ संहारकर्ता शिव ताले एठी संहारकारिणी आउ कई नुह नारीर गोटे स्वरूप जाकू माइबर माइप अपभ्रंश कहुई जे माँ भली देखा किंतु माँ नुह ये हूँ संहारकर्ता शिव तू ए तो आपण मानकर सच्चिदानंद गणनाट्य गोटे बही करुले जेउठु आरंभ सेठी शेष मनीषारा जन्म जोठु मृत्यु सेठी स्कूल को गले सारे स्लेटर गोटे माँ लिखि दियंती लिभे दे मुंडरे चखड़ी टिके मारी दियंती आउ तो से परंपरा नाही एबे से सब बुलिला से सब भूली गले काहे सारे स्लेटर माटी लिखंती ना मनीषर जीवन मारु आरंभ मारे शेष माठु जन्म हला माटी रे शेष आरंभ आम जीवन आउ गोटे माँ पाखे शेष हो गला तेणु ये मुठाए पाउंश होचे क्या ना संहारकर्ता शिव ताले सी हूँ किए से ना स्त्री जाकू कहले जहाँ तू विवाहलु शाढ़ी संख्या दे से ही तोते खाऊ अच्छी काल ताले जो माठू जन्म हेले से आउ गोटे नारी से संहार करुछि ताले ए जो 3 रूप भितर श्रेष्ठ होची माँ वसुधा जगत रे पृथ्वी ठो आउ बड़ कहीं ना सृष्टि रे सब बड़ हूँ माँ वसुधा ताले तुमको तो जगत कहूँ तमे बड़ आउ तमे निजुक अहंकार करिवार कारण किछि ना जन को बड़ कही सारा पर आउ निजुक भल कहवा कौन दरकार अच्छे कहीं कथा कहूँ ना अहंकार बशवर्ती माँ वसुधा कहले मु हूँ संसारे बड़ जड़े जदि बड़ बोली कह आउ जड़े बाध्य बड़ कह आउ जड़े जदि किसी कहूनी आउ जड़े कहीं कौन कह वसुधा जिते कहले मु बड़ कवि कहले शेष धृत्वा शेष देव अनंत पृथ्वी की मुंडे माँ जगत रे जदि किए बड़ पृथ्वी की मुंडे अनंत ताले अनंत बड़ हो जातु अनंत कहले माँ तमें शशाकरा धरा तो जगतर समस्त 56 कोटी जीव जगत को धारण कर तमें जदि बड़ बोली कहूच तो मु तो समस्त को धारण करी मो मुंडरे मु तो तुमको टेकी ताले मु बड़ नहीं तमें कहीं बड़ हम ताले बड़ हो जातु अनंत कहीं ना पृथ्वी जिते कहले मु बड़ अनंत कहले मु बड़ ताले मुपण जो लगिला सेठी सब सरी जीव बड़ कई रही अनंत बड़ हो जातु अनंत जिते कहले मु संसारे बड़ तांको बड़ पणिया देखी आउ जणे देखु जगत रे कोन साप कई नांती जाकू कालिदास कहले कहले अनेक फणी न संती भेट भक्षणे तत्परा एको ही अनंत तसु धरणी धारणे क्षमा
बोले साप कौन जगत अनेक ना सब बेंगठिया साप किंतु पृथ्वी मुंडेला साप मा जगत जड़े सी हूँ अनंत ताले अनंत बड़ ही जातु किंतु आज्ञा अनंत जिते कहले मु बड़ ताक बड़ पणिया देखी भोलानाथ हसिले शंकर जी भगवान शिव ठाकुर कहले अनंत तमे बड़ बोली भाबुछ किंतु तमे कौन बड़ अच्छा तमे जदि बड़ ही थांत तमर एते बड़ ओजन को मु गळारे धारण करिछि केमिति ताले हार भली तुमको मु बेकरे पकेइछि तमठू बड़ बोली नले एते बड़ ओजन मु मुंडे पारंतिनी ताले जगत रे आज्ञा बड़ होछंती के सेना भोलानाथ शिव देव देव महादेव शंकर जी भगवान ये जते कहले मु जगत रे बड़ ठीक अच्छी ये बड़ ही जानतु तीन लोक रे श्रेष्ठ चिरंजीवी ठाकुर भोलानाथ शिव जगत को जी अमृत देई संसार रक्षा कारणे विष तक पीले कहले मो मुहरे विष दियो कंठ नेलिया हला नीलकंठ बोलेले मालो जगत को रखिले ताले जे जगत को रखिछि शिव बड़ ही जानतु जगत रे शिवंकठू आ बड़ देवता केई नै निस्वार्थ पर देवता बिना स्वार्थ रे जे जगतर कल्याण करिछि से होछि शिव ताले शिव बड़ ही जानतु तांको बड़ पणिया को मना करि देले आपण मानकर कैलाश पर्वत कहले प्रभु आपण सिना भाबुछंती मु बड़ किंतु आपण जगत रे बड़ नुहंती काहेकि ना जदी जगत रे तमे बड़ ही थांतो तमे जणे जण को टेकिच बड़ कहूछ मु तो तमु को टेकेछि तम अनंत सर्प दी जण जाको मो कोळे रे स्थान देइछि देवभूमि कैलाश पर्वत हिमालयर श्रेष्ठ श्रृंग ये बड़ ही जानतु काहेकि ना से दी जण को टेकिछंती से बड़ ही गले असुविधा किछि नै मालो कैलाश पर्वत जतेबेले कहले मु बड़ तांको बड़ पणिया देखि हसी देले रावण जने ब्राह्मण जाति श्रेष्ठ वर्णानां गुरु मर्त्यर देवता ब्रह्मांकर चतुर्थ पुरुष देवता मानकु पाद तले जे खटेइछि से ब्राह्मण हसी देले सन्ना भाई ना नुह से ब्राह्मण हसिले ये कौन देवता को पाद तले रखिदेले ये नुह सी मने मने भाबुथे कौन ब्राह्मण को टेकिलेनी बोधे मो आड़ी के आसीबो तुमको टेकिबी आज देवी तो भागेई देवी सेठी कहले त्रिपुरा विजयी सेठी रावण से कहले मु बड़ तमे बड़ नुह से दिन आपण मानकर कवि सम्राट भंज वैदेही विलास ओडिया जातिर ओडिया संस्कृतिर ओडिया सभ्यतार जने आलोकपात्य स्तंभ कवि सम्राट भंज कहले कहले वृषा वृषा सन यदि वासुकी विधान इंद्र इंद्र कहले सी बड़ कहे इंद्र मो आगे बड़ कहबेनी कहीं ना मो पुओ तांको बांधी आनी दुआरे जो माड़ देछि इंद्र पिठिरु ए जाए छाल छाड़ी से चिन्ह लिभिनी इंद्र आम परिवार आगे बड़ कहबेनी वृषासन शिव सीमा आम परिवार आगे बड़ कहबेनी कहीं ना मु से दिन शिव को कैलाश पर्वत अनंत सर्प तीन जन को टेकिदेली अच्छा शिव तो बड़ कहबेनी ये तो अनंत सर्प बड़ कहबेनी बड़ कहूछ अच्छा तमे एड़े बड़ुआ तुमको काखरे जाकिदेली तमे तो कहीं किछि करि पारलनी ताले तमे कोन बड़ जगत रे बड़ किए से ना बाली अच्छा बाली बड़ ही जानतु बाली जते बेले कहले मु बड़ प्रभु रघुनाथ हसिले करुणार वरुणालय कौशलेन्द्र सरकार मर्यादावंत पुरुष भगवान राम हसिले राम कहले बाली गोटे बाण रु जोड़िए बाण तुम पिछा लगिनी एका बाण के काम सरीगला अच्छा तुम जदि एड़े बड़ुआ मोर गोटे बाण रे केमिति मल द्वितीय डोज तुम पाखे लगिनी ताले तमे बड़ नुह संसार करुणानिधि भगवान राम बड़ प्रभु जते बेले कहले मु बड़ नलनील हसिदेले कहले प्रभु आपण हसुछंती काहे कि आपण बड़ बोली आपण निजे भाबुछंती मु बड़ किंतु वास्तविक आपण बड़ नुहंती कहीं ना माँ सीता को उद्धार करने आम जिते बंध बांधिलु वीर माने पर्वत नहीं पकेल ता भितर आपण पत्थर खंडे पकईदेले शीघ्र बंध हो जाऊ आमे पकेबा पत्थर भासीला बेले आपण पकेबा पत्थर खंड को बुड़ी गला अच्छा आपण जदि बड़ ही थांते आपण को पत्थर बुड़ी थांदा कामिति ताले आमे होचु जगत रे बड़ ना ताले एडे बड़ बंध हैला केमति ना प्रभु आपण को ना जो पत्थर ऊपर लिखा हला सेई पत्थर खंड कसिना भासीला किंतु आपण पकेबा पत्थर बुड़ीला ताले संसारे
ଆପଣ ବଡ଼ ନୁହନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ନାଁଟା ହେଉଛି ବଡ଼ ସନ୍ଥ ତୁଳସୀଦାସ ଗୋସ୍ୱାମୀ ରାମଚରିତ ମାନସ କଳିଯୁଗ କେବଳ ନାମ ଆଧାରା କଳିଯୁଗରେ ଆଜ୍ଞା ନାଁଟା ହେଉଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ନାଠୁ ବଡ଼ ଆଉ ଜଗତରେ କେହି ନାହିଁ ଯଦି ନାଁ ଜଗତରେ ବଡ଼ ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି ଭାରତର 130-32 କୋଟି ଲୋକ ଆମେ ଦୁଆରେ ସମସ୍ତେ ବସିବା ରାମ ରାମ କୃଷ୍ଣ କୃଷ୍ଣ ଘୋଷିବା ଆମ ଜମି ଚାଷ ହେଇଯିବ ନା ଚାଉଳ ଡ୍ରମ ଫୁଲ ହେଇଯିବ କିଏ ନାଁରେ କଣ ଜଗତରେ ଅଛି ଯୋଉଥିପାଇଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ସିଦ୍ଧ ମହାପୁରୁଷ ବାଇଆ କଟକ ଜିଲ୍ଲାରେ କାଳିଆ ବୁଦା ବାଇଆ କୋଠା ପଦ କହିଦେଲେ କହିଲେ ନାଁରେ କଣ ଅଛି ହରି ହରି ବୋଲି କହିଲେ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ ନାହିଁ ଆଉ ଗୁଡ଼ ଗୁଡ଼ ବୋଲି କହିଲେ ମିଠା ହରି ହରି କହିଲେ ଆଜ୍ଞା କାହାକୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଛି ଯଦି ହରି ହରି କହିଲେ ମୁକ୍ତି ମିଳୁଥାନ୍ତା ଜଗତରେ ସମସ୍ତେ କୃଷ୍ଣ କୃଷ୍ଣ ରାମ ରାମ କହନ୍ତେ ଆଉ କାହାର କିଛି ଅସୁବିଧା ହନ୍ତେନି ସବୁ ନାମ ଭଜି ଏ ଜଗତରୁ ତରି ଯାଆନ୍ତେ କହିଲେ ନା କାହାକୁ ମୁକ୍ତି ଦେଇନି କାହିଁକି ନା ତଳେ ସୁନ୍ଦର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଟିଏ ଦେଲେ କହିଲେ ଗୁଡ଼ ଗୁଡ଼ ବୋଲି ଘୋଷିଲେ ମିଠା ଲାଗିବ ନାହିଁ ଆପଣ ଗୁଡ଼ କିଲୋକୁ 50 ଟଙ୍କା ଦେଇ କିଣିବେନି ଦୁଆରେ ବସିବେ ଖାଲି କହିବେ ଗୁଡ଼ ଗୁଡ଼ ପାଟି ମିଠା ହବ ପାନ ଖଣ୍ଡକ 3 ଟଙ୍କା 4 ଟଙ୍କା ପାନ କିଣିବେନି ଖାଲି କହିବେ ପାନ ପାନ ପାଟି ନାଲିଆ ହବ ଯଦି ପାନ କହିଲେ ପାଟି ନାଲିଆ ହଉନି ଗୁଡ଼ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ପାଟି ମିଠା ହଉନି ତାହେଲେ ହରି ହରି କହିଲେ କେମିତି ମୁକ୍ତି ମିଳିବ ଜମା ନାଁରେ ମୁକ୍ତି ମିଳେ ନା ନାଁରେ ଯଦି ମୁକ୍ତି ମିଳି ଯାଉଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ସମସ୍ତେ ତ କିଛି କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ ଖାଲି ନା ଘୋଷି ଦିଅନ୍ତେ ମୁକ୍ତି ମିଳି ଯାଆନ୍ତା କାହିଁକି ଏ କଥା କହୁଛି ନାଁରେ ଯଦି ମୁକ୍ତି ମିଳୁଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଆଉ ଜଗତରେ କେହି କିଛି କରନ୍ତେନି ଏଇଥିପାଇଁ ଛୋଟିଆ କଥା ପଡି ଯାଉଛି आपण मानकर गोटाए पद कथा कहूँ अजाम्बिड़ा बोली गोटाए पापी समस्ते कहले पुओ ना धरी तरीगला से दिन हरि हरि डाकीदेला मुक्ति मिलीगला ताले आपण जदि जुक्ति करेंगे कहे सी तो मुक्ति पाईगला हरि हरि कहीदेला आम कहीं मुक्ति पाइबुनी सी तो ना मुक्ति पाइला देखु सी कहीं मुक्ति पाई आम कहीं मुक्ति पाई पारुने ना ना भजी सी मुक्ति पाइनी सुंदर दृष्टांत आपण मानू कहूँ शुणु कहीं ना ये अजाम्बिड़र पूर्व जन्म होची ये जने सिद्ध साधक जने बाबाजी गंगा कूल बसी तपस्या करती से दिन माँ अदिनिया झड़ एमती जोर आसला ये तो देहटा बाबाजी जड़ हो गला बाबाजी गंगा नदी कूल तपस्या करुले गड़ी पड़े जो अदिनिया झड़ शीत दिने गड़ी पड़ा से गंगा नदी कूल गोटे छोटिया कुड़िया गोटे ब्राह्मण परिवार बाप झील जोड़िए तो गोटे यौवन प्राप्ति झीटी ए तो ब्राह्मण जाइछन्ति भिक्षा मागिबाकू एटी झीटी कुटीर भितर अछि सबुदिन देखे बाबाजी तपस्या करुछन्ति अदिनिया झड़ भागी गला ये झीटी चिंता कला बाबाजी तपस्या करथिले कुआडे गले देखिला बेलू बाबाजी माँ जो से गली पड़ी कहले बाबाजी कौन है अदिनिया झड़ वर्षा खाई ये बाबाजी बोधे अचेत हो पड़ी देखिला बेलू बापाजी सत्य संज्ञा नहीं ये झीटी बाबाजी की टेकी आनी निज कुटीर भीतर रखी उलग्न शरीर को जाबुड़ी धरी से दिन बाबाजी जनक सतेज हेले निज देहर यौवन को अपेक्षा न करी ये झीटी बाबाजी की जिते चेता कले बाबाजी जिते चेता पाइले देखला गो अनबद्या रूपसी सुंदरी झीटी कोले शोई बाबाजी तो रागी गले कहले शुण माँ मु आजीवन ब्रह्मचारी मो जीवन रे तू कलंक बोली देलु तू मते घर को टाणी आनी उन्नत यौवन देखई तू मते कोलाग्रत करी सोईचु शुण तते अभिशाप दउची तू बेसिया जन्म पाइबू जन्म रे तू बेसिया बु दते बेले कहि दै छंती ये झीटी विचार कला हे ये बाबाजी मरी था बिना स्वार्थ बिना द्विधारे मो जीवन यौवन को अपेक्षा न करी ये बाबाजी के आनी मु बंचेली ये कौन मत कहलानी बेसिया हबू कहले बाबाजी शुण बिना स्वार्थ मुझे तुम सेवा करी तुमको मुझे अभिशाप दउची मु तो बेसिया हेबी साधु कथा भूल हबनी किंतु मु सेई बेसिया हेबी आउ तमे मोरी दुआरे पड़ी मरिब परवर्ती जन्म रे सेई बाबाजी अजाम्बिल पापी बेश्या द्वारे हरि हरि दिथर उच्चारण करदेला पुओ को डाकीदेला बंचिला ताले एठी ना बचेला ना ता प्रारब्ध बंचेला बाकी थिबा कथाटा अल्प थिला बोली एबे देई देला
ବଞ୍ଚିଗଲା। ତାହେଲେ ଆମେ ଯଦି କହିବା ସିଏ ନାଁ ଧରି ଡାକିଲା ବଞ୍ଚିଲା, ଆମେ ନାଁ ଧରି ଡାକିବା ବଞ୍ଚିବା, ସେଇଟା କେମିତି ହବ? ସେଠି କଥା ନାହିଁ, ନାଁରେ କଥା ନୁହଁ। ଉଦ୍ଧବ ଯୋଉଦିନ ପଚାରିଥିଲେ ହେ ବିଶ୍ୱପତି ତୁ ତ ଜଗତର ଗୁରୁ, ମୋ ଗୁରୁ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୁରୁ ବିଶ୍ୱପତି, ମତେ ପଦେ ବୁଝେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଗୁରୁ କିଏ? ପ୍ରଭୁ ହସିଦେଲେ, କହିଲେ ଉଦ୍ଧବ ମତେ ଗୁରୁ ବୋଲି ଭାବୁଛ, ବାସ୍ତବିକ ମୁଁ ଗୁରୁ ନୁହଁ, ମୋ ଉପରେ ଆଉ ଜଣେ ଗୁରୁ ଅଛି। ସେ କିଏ? ସେ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଓଡିଆ ଭାଗବତ ଜଗନ୍ନାଥ। ନାଇଁ ସବୁ ତ ବ୍ରାହ୍ମଣ କଲା, ବ୍ରାହ୍ମଣ କଣ ଏତେ ଗନ୍ଧ ହଉଛି ତୁମକୁ? ତୁମକୁ ଯିଏ ଭାସୁଛି ତାଙ୍କରି ସାଙ୍ଗରେ ଗାଁ, ଭାରି ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଗନ୍ଧ ହଉଛି। ଓ କହିଲା ବୈଦେହୀ ବିମା ସହିତରେ ଥିଲେ ମଣ୍ଡି ଅଟାଳି, ମଣ୍ଡି ଅଟାଳି, ମଣ୍ଡି ଅଟାଳି, ମଣ୍ଡି ଅଟାଳି, ମଣ୍ଡି ଅଟାଳି ଲୋକମାନେ ଆଉ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ ଯାଉଛି, ପାର୍ବତୀ ବସ ଯାଉଛି, ଓଟ କଣ୍ଟା ଖାଉଛି, ଏଠି କଣ ନାତିକି ଶୁଆଇବାକୁ ଆଇଛ? ଫେଚକାମି ଦେଖାଉଛ କି ମୋ ଆଗରେ? ଠିଆ କରିଦେବି ସେଇଠି। ବଦମାସି ପାଳିଆ ସବୁବେଳେ ଯାଇ ତାଙ୍କରି ଘରେ ବସା ଘରେ ନୁଟୁରୁ ନୁଟୁରୁ, କିଏ ଗୋଟେ ପାଳିଆ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କରି ବସା ଘରେ। କଣ ଆମେ କହିବୁ କଣ ନାହିଁ ସବୁ କହିଦେଇ ଆସିଛି। ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ଗୋଟେ ଭଲ ସଙ୍ଗୀତ ମୋର, ଇରେ ତୁମର ଦି ପ୍ରକାର କଥା କଣ? ଆଜି ଖରାବେଳେ ଯାକ କୋଉଠି ଭାଇଥିଲୁ କହ? କାହିଁକି? ସେଇ ତାଙ୍କରିଠୁ ପଇସା ନବ, ତାଙ୍କଠୁ ନବ। ଏଠି ଯେତିକି ଆପଣ ମାନେ ବସିଛନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ମଜା ପାଇଁ କହିବା କଥା, କାରଣ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ରାଗିକିରି କହିଲେ ସେ ମତେ ଟଙ୍କା 2000 ଦେବେ କି ନ ଦେବେ ସବୁ ପାଲାର ଦିଅନ୍ତି। କଣ କରିବି, ମୋର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ, କେବଳ ଆପଣ ଆଣିଛନ୍ତି ମୁଁ ଦୀପଦ କହୁଛି, ମୋର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ଏଠି ଯେତିକି ଆପଣ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଜଣେ ଜଣେ ଧୁରିଣ ଯୋଗ୍ୟ ପାଲା ଶ୍ରୋତା, ଶ୍ରୋତା ନୁହଁ ଆପଣ, ପାଲାର ସମୀକ୍ଷକ ଆପଣ। ଏଠି ମାଙ୍କର ପବିତ୍ର ପାବନ କ୍ଷେତ୍ର, ଇଏ ହଉଛି ଯଜ୍ଞ ବେଦୀ। ଯେତିକି ମା ମାନେ ବସିଛ ଶୁଣ, ଯଦି କୋଉ ମା ମୋ ପାଲା ସରିବା ପୂର୍ବରୁ ଉଠିଗଲା, ମୁଁ ଜାଣିବି ସେ ମା ତା ଘରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସମାନ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖେଇନି। ଏଠି ବଡ ଭାଇ ମୋର ପାଲା ଗାଇ ଗଲେ, ସାନ ପୁଅକୁ ମା ବେଶୀ ଭଲ ପାଇବ। ଯଦି ମୋ ମା କିଏ ପାଲା ନ ଶୁଣି ପଳେଇଲ ମୋ ପାଲା ପୂର୍ବରୁ, ମୁଁ ଆଜି ଜାଣିବି ଏଠି ବଙ୍ଗୁଆରୀ ଗାଁରେ ପଦ୍ଧତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଗଲା। ମା ବଡ ପୁଅକୁ ଭଲ ପାଇଲା ବେଳେ ସାନ ପୁଅକୁ ଭଲ ପାଉନି। ହୁଳହୁଳିଟିଏ ପକେଇଲେ ପାଲା ଶେଷରେ ଗାଁର ମଙ୍ଗଳ ହବ, ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହବ, ପିଲାମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହବ। ଯୋଉ ମା ତା ପୁଅର ମଙ୍ଗଳ ଚାହୁଁନଥିବ, ସ୍ୱାମୀର ମଙ୍ଗଳ ଚାହୁଁନଥିବ, ଗାଁର ମଙ୍ଗଳ ଚାହୁଁନଥିବ, ସେ ମା ଅଧୁରୁ ଉଠିଯିବ। ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ସେଦିନ ବୈଦେହୀ ମା ଜନକ ନନ୍ଦିନୀ କୋମଳାଙ୍ଗୀ ପୁଅ ତାଙ୍କ କୋଠା ଉପରେ ଟିକେ ସାର୍ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଧନୁ କଣ ଭଙ୍ଗା ଦରକାର। ସଖୀ ମାନଙ୍କ ମେଳରେ ବସିଛନ୍ତି, ଦ୍ୱିତୀୟ ବ୍ରହ୍ମା ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରଙ୍କ ପଛରେ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ନବ ଦୁର୍ବାଦଳ କୋଦଣ୍ଡ ଧାରଣ ରାଖିବେ ଜିନ୍ଦି ସରକାର। ତାଙ୍କ ପଛରେ ଅଛନ୍ତି ଗୌରବର୍ଣ୍ଣ ଅଗ୍ରଜଙ୍କର ଆଜ୍ଞାବହ ହେମନ୍ତ ଭାତୃଭକ୍ତ ପ୍ରିୟ ସୌମିତ୍ରୀ ଲକ୍ଷ୍ମଣ। ସୀତା ଠାକୁରାଣୀଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ପଡିଗଲା, ଛାତ ଉପରେ ଥିଲା ବେଳେ
ତଳେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପଡିବନି। ଯେମିତି ସାରେ ଦେଖିଦେଲେ କାହାକୁ ରାମକୁ, ରାମ ଦେଖିବାକୁ କାଳିଆ, କାଳିଆ ହେଲେ କଣ ହବ ତାଙ୍କ ଗଢଣ ଭଲ, ବହୁ କାଳି ହେଲେ କଣ ହବ ଯଦି ତା ଗୁଣ ଭଲ ଗଢଣ ଭଲ, ଗୋଡିର କଣ ଦରକାର। ରାମଙ୍କର ଅନିନ୍ଦ୍ୟ ରୂପକୁ ଦେଖି ସେଦିନ ଯୋଉଠି ଋଷିମୁନି ମାନେ ବାଇଆ ହେଇଥିଲେ, ସୀତା ତ ସହଜରେ ଜାତିରେ ନାରୀ ବାଇଆଣୀ ହେବେ ନାଇଁ। ସେଦିନ ଋଷିମୁନି ମାନେ ବାଇଆ ହେଇଥିଲେ ନା ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସଂଯମୀ ବାବାଜୀ। କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ କହିଲା ବିହରୁ ବିହରୁ ଦଣ୍ଡ କାରଣେ, ବିହରୁ ଦଣ୍ଡ କାରଣେ, ବିହରୁ ଦଣ୍ଡ କାରଣେ। କଣ ଜଗତସିଂହପୁର ବ୍ରେକ ଖରାପ କରୁଛି? ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ଓଡିଶାରେ 30 ଜିଲ୍ଲା ଭିତରୁ ଚାଲାକି ତୁମକୁ ଡେଇଁକିରି ଚୋଟ ମାରିବି। କହିଲା ବିହରୁ ବିହରୁ ଦଣ୍ଡ କାରଣେ। ମୁଁ ତ ଜିଲ୍ଲା ଫିଲିଂ ଆଣିନଥିଲି, ତୁମେ ଆଗ କହିଲ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା। ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ଓଡିଆ ଭାଷାର ଏନ୍ତୁଡି ଶାଳ ଶୂଦ୍ରମୁନି ଶାରଳା ଦାସ, ଶୂଦ୍ରମୁନି ଶାରଳା ଦାସ। ତୁମେ ନୟାଗଡ଼ ଜଗତସିଂହପୁର ତର୍ଜମା କରୁଛ, କହିବି ନେଇ ସବୁ କଥା। ଦେଖ ଯୋଉ ରାମଙ୍କ ରୂପକୁ ଦେଖି ସେଦିନ ବାବାଜୀ ମାନେ ବିଶ୍ୱସୃଜ ଆବ୍ଜୋଜନୀ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ଡାକିଲେ। ୟାରି ଭିତରୁ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ତୁମକୁ ଆଜିଠୁ ପଚାରୁଛି, ତୁମେ ଯଦି ଠିକ ଯୋଗ୍ୟ ଗାୟକ ହେଇଥିବ କହିବ। ବୃନ୍ଦ ବୃନ୍ଦ ଋଷି ଦେଖି ସୁପୁନେ, ବୃନ୍ଦ ବୃନ୍ଦ ଋଷି। ଆଜି ପାଳିଟା ଯାକ ପାଲା ଗାଇଲ, ପ୍ରଶ୍ନଟିଏ କାହିଁ ପଚାରିଲନି? ଦ୍ୱିତୀୟ ଥାକରେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ରହିବ ଶ୍ରୋତାଙ୍କର କେମିତି? ବିହରୁ ବିହରୁ ଦଣ୍ଡ କାରଣ୍ୟ, ବୃନ୍ଦ ବୃନ୍ଦ ଋଷି ଦେଖି ସୁପୁଣ୍ୟ। ସାରେ ବୃନ୍ଦ ବୃନ୍ଦ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କଣ? ଯଦି ଆଜ୍ଞା ହଁ ସାଧୁଆ ଜଣାଉଛି, 1 10 100 1000 ଅୟୁତ ଲକ୍ଷ ନିୟୁତ କୋଟି ଅବୃନ୍ଦ ବୃନ୍ଦ। ଆଚ୍ଛା ବୃନ୍ଦ ବୃନ୍ଦ ମାନେ ତାର କିଛି ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନାହିଁ। ଆପଣ କହିବେ ବଙ୍ଗୁଆରୀ ପାଲାରେ 100 ଲୋକ ହେଇଥିଲେ, 1000 ଲୋକ ହେଇଥିଲେ, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ହେଇଥିଲେ, ବୃନ୍ଦ ବୃନ୍ଦ ଲୋକ ହେଇଥିଲେ। ସେଦିନ ବୃନ୍ଦ ବୃନ୍ଦ ବାବାଜୀ ଦେଖିଲେ ଦଣ୍ଡକାରଣ୍ୟରେ ରାମ ଠାକୁରଙ୍କୁ। ସେମାନେ କଣ କହିଲେ? କହିଲେ ବିଧାତାମ୍ଭଙ୍କୁ କରନ୍ତା ନାରୀ, ପାଳିଆ କଣ ଗାୟକ ପାଳି ଧରି ପାରିବେନି, ଗାୟକ ପାଳି ଧରି ପାରିବେନି। ବିଧାତାମ୍ଭଙ୍କୁ କରନ୍ତା ନାରୀ ବହୁନ୍ତେ କଣ ବ୍ରେକ୍ ଖରାପ ଯାଉଛି? ଇଏ ତ କାହାର କିଛି କ୍ଷତି କରୁନି। ତୁମେ ଆସିଛ, ତୁମେ ହଉଛ କଲଚରାଲ ଲେବର, ମୁଁ ହଉଛି କଲଚରାଲ ଲେବର। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଲେବର, ଜଣେ ମାଲିକ ନା ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା? ଆମେ ପରିଶ୍ରମ କରିବୁ, 2 ପଇସା ନବୁ। ତୁମେ କଣ ମୁଁ ଯେମିତି କାମ କରିବାକୁ ଆସିଛି ତୁମେ କାମ କରିବାକୁ ଆସୁଛ? ତୁମେ କିଏ କହିବାକୁ ମୋ କାମ ବାଗ ହଉନି? ଯିଏ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମାଲିକ ସିଏ କହିବେ। ତୁମେ କିଏ? ତୁମେ ଚାନ୍ଦା ଦଉଛ। ସେଇଠି ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ରାମଙ୍କ ଅନିନ୍ଦ୍ୟ କାନ୍ତିକି ଦେଖି ବାବାଜୀ କହିଲେ କଣ ଇଏ ବାବାଜୀରେ ମିଳୁଛି? ହେ ବିଶ୍ୱସୃଜ ଅବ୍ଜୋଜନୀ ବେଦପତି ବ୍ରହ୍ମା, ତୁମେ ଆମକୁ ଏଇଠି ନାରୀ କରିଦିଅ, ଇଏ ହେବେ ଆମ ବର। ନାରାୟଣ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ଆଉ ସାରକୁ ଯାଉନି, ତୁମେ ହବ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଗୋପାଙ୍ଗନା, ମୁଁ ହେବି ଗୋପୀନାଥ। ସାରେ ବୃନ୍ଦ ବୃନ୍ଦ ତ ବାବାଜୀ ଦେଖିଲେ, ହେଲେ 16,000 ଗୋପାଙ୍ଗନା କାହିଁକି ହେଲା? ଆଉ କୁଆଡେ ଗଲେ? ଆପଣ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ତାର ତର୍ଜମା କରିବା ପାଲାର ଆବଶ୍ୟକ। ବୃନ୍ଦ ବୃନ୍ଦ ବାବାଜୀ ଦେଖିଲେ 16,000 ହେଲେ ଗୋପାଙ୍ଗନା, ଆଉ କୁଆଡେ ଗଲେ? 1000 ଠାରୁ ଅନେକ ଦୂରରେ ପଣ୍ଡିତେ ବୃନ୍ଦ ବୃନ୍ଦ। ଆପଣ ଠିକ କଥା କହିଲେ, ସଂଖ୍ୟା। ପୁଣି ବୃନ୍ଦ ଅର୍ଥ ହଉଛି ସମୂହ, କିନ୍ତୁ ସମୂହ ଜାଗାରେ 2 ଥର ଲାଗେ ନା। କଲ୍ୟାଣକାରୀ ହୁଅନ୍ତୁ ନାରାୟଣ ରୁଦ୍ର ପ୍ରସାଦ, ମୁଁ କେମିତି ମନେ ରଖିଛି? କାରଣ ଆମେ ବ୍ରାହ୍ମଣିଆ ଲୋକ, ଆମର ଟଙ୍କାର ଲୋଭ ସେ ବା କହିଲେ। ତେଣୁ ରୁଦ୍ରପ୍ରସାଦଙ୍କର ସେଇ ଦେବଦେବ ମହାଦେବ ଆଶୁତୋଷ ଶିଳା କରି ଧ୍ରୁଜଟି ଅକୃତ କର୍ତ୍ତା ଅମୃତମନ୍ତା ଅଶରଣ ଶରଣ ପଦ୍ମ ପଳାଶ ଲୋଚନ ପଟିୟସୀ ଶଙ୍କର ଭଗବାନ, ଇଏ ରୁଦ୍ରପ୍ରସାଦଙ୍କର କଲ୍ୟାଣକାରୀ ହୁଅନ୍ତୁ ଏ ପୁତ୍ର ତାଙ୍କ ବଂଶରେ ଯୋଗ୍ୟ ପୁତ୍ର ରୂପେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଲାଭ କରୁ, ଏତିକି ନମ୍ର ନିବେଦନ। ବୋଲ ଆନନ୍ଦ ଏକ ବାର। ବାପା ମନ ଦେଇକି ବାପା ପାଠ ପଢ, ଶୁଣୁ ପୁଅ। ତାହେଲେ
ତାହେଲେ ସାରେ ବୃନ୍ଦ ବୃନ୍ଦ ବାବାଜୀ ଚିନ୍ତା କଲେ 16,000 ହେଲେ ଗୋପାଙ୍ଗନ। ইয়ার প্রকৃত অর্থটা কোন তুমি মতে 3 দিন ভিতরে কহিব। এটি ভগবান রামকু দেখিকি সীতা কহিলে বর দেবর যে বর দেবর হেবাকু মানসে ঘোষে কলে ইয়ে কালিয়া রঙর পুরুষ মো বর আউ গোরা রঙর পুরুষ মো দিয়র হুঁতে কি? আজ্ঞা সে তো জানি নথিলে লক্ষণ সে পরিচয় পাইଥିଲେ কি তাଙ୍କ ভাই বলি না দিয়র কথা কেমতি কহিলে না যেহেতু এ তাଙ୍କ পছরে যাউଛନ୍ତି নিশ্চিত তাଙ୍କ ভাই ହେଇଥିବେ ଗୋଟେ চিন্তা চেতনা তাহলে সেদিন তো মন দেই দেইଥିଲେ সীতা কাহাকু রামকু দেই নথিলে না কোনতু না নাই মন দেইଛନ୍ତି না নাই হয় সীতা ঠাকুরাণী আপন সেদিন মন দেলে যোগুকু রাম শিব ধনু ভাঙ্গিলে তুমকু বাহা হেলে হেলে তুমি মধুসজিয়া রজনীরে তাଙ୍କ কথা কাই কইল নাই মু সেই ভঞ্জ সাহিত্য নেবি স্যার আজ্ঞা সেই ভঞ্জ সাহিত্য মন দেইଥିଲେ সীতা কাহাকু রামকু শিব ধনু ভাঙ্গিলে রাম বিবাহ কলে কোন পুଅ বুঝুছু কিন্তু এইটি স্বয়ম্বর নুহ ইয়ার অর্থ ইয়ে আর না হচ্ছে সমা হই এটা হচ্ছে সমা হই যে শর্ত পূরণ করিব সে বিবাহ করিব এমতি পুরাণের আউরি অছি পণ্ডিত দেখন্তু উষা জয়ন্ত যে শর্ত পূরণ করছন্তি সে বিবাহ করছন্তি স্বয়ম্বর কেবল হইଥିଲା কাহাঙ্কর না নଳ ଆଉ দমୟନ୍ତୀଙ୍କର ପାଞ୍ଚଟା ଦେବତେ ପାଞ୍ଚଟା ନଳ ଥିଲେ ବି ସୁଦ୍ଧା ଯମ ଅଗ୍ନି ବରୁଣ ଉପଯୁକ୍ତ ନଳକୁ ବରଣ କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ସୀତା ସେଦିନ ଅତି ଖୁସିରେ ରାମକୁ ବରଣ କରିଥିଲେ ସେ କଳା ହେଲେ ବି ଚିନ୍ତା କରିନଥିଲେ ହୟ ମଧୁସଜିଆ ରଜନୀରେ মা জানকী আপনার রাম ঠাকুর ডাকিলে আপনার উত্তর দেলেনি পুনি মিছ কথা লিখিদেলে আপন সেদিন কোঠা উপরে মন দেইଥିଲେ কাহাকু রামকু মধুসজিয়া রজনীরে প্রত্যেক পুরুষ আর স্ত্রীঙ্কর গোটে মিলনর দিন কোন পুଅ বুঝুছু সেদিন মধুসজিয়া রজনীরে মর্যাদা পুরুষোত্তম রাম বারণ দন্ত পল্যঙ্করে সুবাসিত কিংসুক চতুষ্পাশ্বাবিচ্ছুরিত অর্ধদগ্ধ শ্রীফল থুয়া হয়েছি কূলদীপ জলুছি গেড়ুয়া কূলদীপ কাহিকি জলে ততে পচারিয়া মোর ভুল পুଅ ঝিও কোড়ে বিড়ি খাইବାକୁ কূলদীপ জলে এগুড়িক সবু ঠিক লা ভাই মোর তাঙ্করি বসা ঘরକୁ ଯିବା ଆସିବା କରିବାକୁ ଅକଳ ସବୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ବାପା କୂଳ ହଁ କୂଳଦୀପ ଜଳେ କୌଣସି କିଛି ସାକ୍ଷୀ ରହିବା ପାଇଁ ଆମେ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ କରିଛେ ସେଇଠୁ ବାପା କୂଳଦୀପ ଜଳୁଛି ମା ଜାନକୀ ଆସିଲେ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ରାମକୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଲେ ଆଚ୍ଛା ମଧୁସଜିଆ ରଜନୀରେ ଆଗ କିଏ ମୁଖ ଖୋଲିବ ପୁରୁଷ ନା ସ୍ତ୍ରୀ ଆଗ ସ୍ତ୍ରୀ ନା ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀ ମୁହଁ ଖୋଲିବ ଆଗ ସ୍ତ୍ରୀ ମୁହଁ ଖୋଲିବ ନା ଆଉ ତୁମ ମଧୁସଜିଆ ରଜନୀରେ କଣ ଏଇଆ ହେଲା ମୋର ତ ବାହାଘର ହେଇନି ହବ କଣ କେମିତି ହେଲା ମୋର ବାହାଘର ହେଇନି ବାହାଘର ହେଇନି ପୁଣି ସଂସାର କେମିତି ହେଲା ଗୋବିନ୍ଦ ଜାଣିଥିବ ହରପଟ ନେଇକି ପଳେଇ ଆସିଲା ହେଲା ସେଇ ବାହାଘର ଆଗ ମୁହଁ ଖୋଲିବ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ୱାମୀ ହଁ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ରାମ ଡାକିଲେ କହିଲେ ସୀତେ ସୀତା ନୀର ରାମ କହିଲେ କଣ ହେଲା ମୁଁ ସର୍ତ୍ତ ପୂରଣ କଲି ଶିବ ଧନୁ ଭାଙ୍ଗିଲି ବରଣମାଳା ଦେଲା ବେଳେ ହର୍ଷ ଫୁଲ ବଦନ ଜାନକୀଙ୍କର ଗୋଟେ ନାରୀ ବା ଗୋଟେ ଝିଅ ଗୋଟେ ପୁଅକୁ ବାହା ହେଇ ସାରିବା ପରେ ସେ ଖୁସି ଅଛି କି ଦୁଃଖିନୀ ଅଛି ଜଣା ପଡିଯିବନି